आम सहित डॉक्टर दुष्मंत कुमार महांती रही रिटायर्ड प्रोफेसर दीर्घ वर्ष धरी से रायगड़ा सह जड़ित रही सर केमिति देखती आपण दृष्टिकोण रायगड़ा बजेट केमिति हबार आवश्यकता रही भावती। धन्यवाद कनक न्यूज एमती एक प्रयास आपण माने आरंभ करछंती जे राज्य बजेट रायगड़ार कौन आभिमुख्य रहा उचित। मु दुईटा विषय वस्तु को लेकिन कहबी। रायगढ़ जिले में ट्राइबल मानकर संख्या होची 56.58% एवं सेमानकर दुईटा दिग पर आलोचना करी। गोटे हूँ शिक्षा आ गोटे हूँ अर्थनैतिक व्यवस्था बा परिस्थिति। शिक्षा क्षेत्र देखा गले लिटरेसी रेट हूँ रायगड़ा रे 48.90%, 49% धरतु, जोटा कि स्टेट एवरेज रो बहुत कम। मालकानगिरी पर आसछि रायगड़ा, गोटे हूँ निरक्षरता बड़ समस्या सृष्टि करछि। द्वितीय हूँ स्कूल कॉलेज संख्या बढ़ी किंतु ड्रॉप आउट संख्या रोची कहीं ना जेतिकी पिला यूपी स्कूल पास करके जाउछंती टीआरडब्ल्यू स्कूल विशेष करी से माने हाई स्कूल को गला को से हाई स्कूल गुड़ाकर से हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं, जो थे कि से माने नवम दशम आ पाठ पढ़ी पारु नाहंती एवं दादन खटिया को जाउछंती आम एरिया पिला। तेणु मोर सरकार को अनुरोध ये बजेट रे हाई स्कूल पाई स्वतंत्र भाव में हॉस्टल फैसिलिटीज करा जाऊ, सो दैट ये जो ड्रॉप आउट संख्या कमिबो आ पिला माने पाठ पढ़ी पारिबे एवं सेटा को टीआरडब्ल्यू अटैच कले कौन हम ना से माने तांको पैसा देवाक पड़ोनी, से माने मागणा रे खाई पीकी पाठ पढ़ी पारिबे। एटा होची गोटे दिग। लिटरेसी प्रमोट करिया पई विभिन्न चैनल रही सेटा समय सापेक्ष न, कारण समय निर्दिष्टता रही। द्वितीय मु आसबि जो अर्थनैतिक परिस्थिति ट्राइबल मानकर कंडीशन अच्छी। आप मैंने मत कहतु कपा आम अंचल प्रचुर उत्पादन होउछि किंतु एपर्यंत गोटे स्पिनिंग मिल नहीं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं किछि नहीं। एवं माननीय मुख्यमंत्री गोटे एश्योरेंस देइचंदी गत वर्ष मोर जहाँ मन पड़ी भद्रक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, भद्रक गोटे तुला उत्पादन हुए ना मुझे जानी, किंतु रायगड़ा रे जोटा आवश्यकता रही तेणु ये बजेट रे प्रोविजन रखा जाऊ ये स्पिनिंग मिल हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, कारण कपा हूँ आमर मुख्य उत्पादन वस्तु आम जिलार। द्वितीय हूँ आमर एठी सपुरी पणस आंब हलदी सबू तैयारी हो सबू उत्पादन हो एमएसएमई तरफ जहाँ हवा कथा से अनुसार पदक्षेप निया जाई नहीं। तेणु एमएसएमई इंडस्ट्री तरफ से जो जूस करवा बा आचार करवा बा ताकू चिप्स करवा पणसर विभिन्न भेराइटी करा जाय पारे। मेन प्रॉब्लम है ट्राइबल मानकर जे मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं। आंब दिन रे आंब होउची, पणस दिन रे पणस होउची, सपुर दिन सपुर होउची। मिडिल मैन माने तांको लुटुचंदी, अन्य राज्यरू व्यवसायी माने आसिकी तांको लुटुचंदी, जोथिपाई कि सेमाने जतिकी पैसा पाइबा कथा सेतिकी पाई पारु नाहंती। मु सरकार को विनम्र अनुरोध करी से मार्केटिंग फैसिलिटी से माने जोगे दिंतु एवं जो कोल्ड स्टोरेज कथा सरकार कही कोल्ड स्टोरेज मध्य कले से चाषी माने उपकृत हेबे। धन्यवाद। निश्चित भाव में गोटे मार्केटिंग प्लेस तैयारी हबार आवश्यकता रही, कोल्ड स्टोरेज रे आवश्यकता रही। डॉक्टर राजेश कुमार पाढ़ी शिक्षाविद एवं जनाशुना एंटरप्रेन्योर आम सहित रही। डॉक्टर राजेश कुमार पाढ़ी आपण मतामत कौन रहिबो रायगड़ा परिप्रेक्षी रे बजेट केमिति हवा दरकार? धन्यवाद कनक न्यूज। आज शिक्षा क्षेत्र में प्रथम जदि कथबार्ता करवा रायगड़ा जिले में एमती बहुत सार जमती कहले रायगड़ा रे बहुत स्कूल खोलिला, हायर एजुकेशन स्कूल भी खोली बंद भी हो जाइए बहुत, माने स्कूल अतिमात्रा हेबा जो किसी स्कूल को बंद भी करिया पड़ला। तो सेटा तो गोटे पार्श्व। द्वितीय पार्श्व होची आपण एमती ना जे रायगड़ा लिटरेसी जहाँ भी रायगड़ार पाठपढ़ा माने लोकों पिला संख्या जदि जेतिक भी होना कहीं रायगड़ारू सिविल सर्विस रे भी पाउचंदी, इंजीनियरिंग पाउचंदी, डॉक्टर भी पाउचंदी, माने समहाउ आमे बर्तन बैलेंस जगह पहुँची जाइछु। किंतु
ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପଢ଼ୁଛି ସିଏ ତ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ହିଁ ଚାକିରି କରିବ, ଯିଏ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପାର୍କ କରିବା କିମ୍ବା ଇଏ କରିବା। ତ ଆମର ତ ଆଗରୁ ଦାବି ରହିଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରହିଛି। ତା ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ହିଁ ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଅନଡିଭାଇଡେଡ଼ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିପାରି ନାହିଁ। ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ନ ବଢ଼ିବା ପଛରେ ଗୋଟେ ହିଁ କାରଣ ଯେ ଆମର ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ରାୟଗଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରୁ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା ନା, ଯେମିତିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ସ୍କିମ୍ ଅଣାଯାଏ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି, ଆଉ ଏଇଠି ସେମିତିଆ କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସ କରାଯାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ଯଦି କିଛି ସ୍କିମ୍ ରଖିକି, ତାହେଲେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ବି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଫାଇନାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ରାୟଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଭଳି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପ୍ ମାନେ ଟୁରିଜିମ୍ର ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା। ଏଇଠି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ତ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ଗତ ଥର ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ, ବଜେଟ୍ରେ ବୋଧେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଇଟା ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଟୁରିଜିମ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ରାୟଗଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଯେ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ତଳେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତାମତ ନେବା, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ାର ବଜେଟ୍ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଗାଁର ବଜେଟ୍ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତାମତ ନେଇଯିବା। ସାର୍, କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ରାୟଗଡ଼ା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବିଶେଷ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ମୁଁ ତ କହିବି, ପ୍ରଥମରେ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଅତି ମଙ୍ଗଳକର ହେବ। ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ହେଇଥିବା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବା ବାସ୍ତବିକ ମାନେ ବଜେଟ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଲେ ତାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାର୍, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରହିବ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ, ରାୟଗଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବଜେଟ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି, ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ କ'ଣ ତାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପରିପ୍ରକାଶ ପାଉନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କର କଥା ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ସେଇଠିକି ଆସୁଥିଲି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧୁବାଦ କଥା। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା। ଏଠି ଲୋକେ କୃଷିକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ଜୀବିକା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କଳକାରଖାନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଏଠି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି। ଯଦିଚ କୃଷିକୁ ଲୋକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବେ, କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଦିଚ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଷମ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ତେବେ ଯାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ।